शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा मनावा प्रकृती स्वभावा करोमि अज्ञान सकल परसमय नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त।